Question 4, prove that A 1 minus 2 cos squared A over sin A cos A equals to tangent A minus cot A. So, untuk soalan proving, okay, kita akan provekan from left to right ataupun from right to left. Kita akan pilih expression yang lebih complicated, tak kisah kiri atau kanan, yang kita boleh buat something. Okay, so for example, saya pilih for this question, saya pilih right hand side. So we have right hand side tangent A minus cot A. Okay, so sekarang ni kita kena tahu what is tangent A. So tangent adalah sin A over cos A minus, okay, cot adalah 1 over tangent. Okay, sini cot equals to 1 over tangent. So equals to cos over sin. So cos A over sin A. Okay, so sekarang ni kita, kalau kita tengok bila kita, walaupun kita dah pilih belah kanan, kita kena jeling juga apa yang kita ada dekat sebelah kiri. So sebelah kiri kita ada dia punya denominator sin A cos A. For right hand side yang kita dah buat tadi, kita ada over cos A and over sin A. So maksudnya kita kena equate dia punya denominator. So kita akan darat silang. So sin squared A minus cos squared A over cos A sin A. Okay, then sekarang ni kita dah hampir dapat dah apa yang kita nak buktikan pada sebelah kiri. Kita tengok dekat sini, we only have 1 minus 2 cos squared A pada numerator. Maksudnya yang ini kita perlu tukar jadi something yang ada cos squared. So kita akan gunakan cos squared A plus sin squared A equals to 1. Then rearrange, will get sin squared A equals to 1 minus cos squared A. Okay, so 1 minus cos squared A dah tukar. Okay, ni bulat ni, okay, tukar tadi, minus cos squared A over, so sekarang ni cos A sin A kan darab, okay, is a product. So kita boleh tukar je kedudukan dia, sin A cos A. So selesaikan, equals to 1 minus cos square A minus cos square A, so minus 2 cos square A over sin A cos A. Sama tak dengan left hand side? Sama. So shown. Macam tu je lah for question number 4A. Question number 4B, we have 1 plus sin y over 1 minus sin y equals to secant y plus tangent y, secant y plus tangent y. So kita boleh pilih mana-mana satu, kiri ataupun kanan untuk selesaikan. Okay, contohnya saya pilih yang ni, saya pilih right hand side juga, tak kisah yang mana-mana. So we have secant y plus tangent y times secant y plus tangent y. Okay, so expand secant squared y plus secant y tan y plus tan y secant y plus tan squared y. So secant squared plus 2 secant y tan y plus tangent squared y. Okay, so secant adalah apa? 1 over cos kan? So 1 over cos squared y plus, so 2 secant y tan y. Okay, dekat sini, okay, kalau kita tengok, kita dah pilih right hand side, kita nak buktikan left hand side. Untuk left hand side, kita hanya ada dalam bentuk sin, kita tak ada secant, kita tak ada tangent. So kita perlu hilangkanlah secant dan tangent tu, tukar. Okay, so 2 secant saya akan tukar kepada 1 over cos y, tangent kita akan tukar kepada sin y over cos y. Okay, then again tangent squared y, so sin squared y over cos squared y. Okay, so we have 1 plus 1 over cos squared y plus 2 sin y over cos squared y plus sin squared y over cos squared y. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, denominator semua sama, so kita boleh sekalikan 1 plus 2 sin y
plus sin squared y over cos squared y. Okay, cuba jeling balik apa yang kita ada dekat sebelah kiri. Kita hanya ada sin, kita tak ada cos. Okay, so cos squared kita akan tukar kepada 1 minus sin squared. Okay, sama macam yang dekat atas tadi. Okay, kita akan gunakan daripada cos squared plus sin squared equals to 1. So, cos squared adalah 1 minus sin squared. Okay, daripada sini, kita akan factorizekan. Saya factorize atas. Factorize atas, kita akan dapat 1 plus sin y square. Okay, macam mana nak tahu? Okay, kalau kita tak kita blur, nak buat macam mana? Letkan je, tak ada masalah. So, let u equals to 1 plus, let u equals to sin y. So, kita akan dapat 1 plus 2u plus u squared. So, tekan je lah kalkulator yang EQN tu. So, nanti dapat dalam bentuk faktor. Tuliskan dia macam tu. 1 plus sin y squared ataupun 1 plus sin y, 1 plus sin y. Okay, so sama juga yang ni. Okay, let je. Let u equals to sin y. So, nanti kita akan dapat 1 minus u square. So, EQN kan dia juga. So, bila kita EQN, kita factorize, kita akan dapat 1 plus sin y, 1 minus sin y. Okay, so nampak tak apa-apa yang sama yang kita boleh potong. So, cancel. So, we'll get 1 plus sin y over 1 minus sin y. Okay, so shown seperti left hand side. Dah siap untuk second part. Okay, moving to question number C. Question C, for C, tangent A minus sin A over sin squared A equals to tangent A over 1 plus cos A. Okay, kalau tengok antara left hand side dan right hand side, saya tengok left hand side lagi complicated daripada right hand side sebab kita ada square. So, selalunya square tu kita boleh buat something lagi. Okay, so saya akan pilih left hand side. So, left hand side, tangent A minus sin A over sin squared A. Okay, so sekarang apa yang kita akan buat adalah kita akan tukarkan first kali sebab macam ni tau. Dekat sebelah kiri kita ada cos. Kanan kita ada cos. Dekat sebelah kiri kita tak ada cos. So, kita perlu wujudkan cos daripada tangent. So, tangent A adalah sin A over cos A. Okay, so yang lain tu just follow je lah. Over, okay, this one saya tukar yang ni dulu tangent kepada sin A over cos A. Yang ni semua saya tak tukar lagi. Okay, then saya rasa saya tukar terus. Okay, sekejap. Sin squared A, saya gunakan sin squared A plus cos squared A equals to 1. So, that kita akan dapat sin squared A equals to 1 minus cos squared A. Sama je macam soalan A dan B tadi. Okay, so sin squared equals to 1 minus cos squared A. Okay, so now kita akan samakan denominator dekat bahagian numerator, bahagian atas tu. So, sin A minus sin A cos A over cos A over 1 minus cos squared A. Okay, then kita akan rearrange dia supaya kita dapat sin A minus sin A cos A. Okay, kita ada 3 tingkat tak nak kita selesaikan dia. So, jadi 2 tingkat sahaja squared A. Okay, then kita nampak we have sin and sin here. Kita boleh factorize. So, sin A 1 minus cos A over cos A 1 minus cos squared A. Ini pun sama juga macam soalan B tadi. Kita akan factorizekan. So, kalau tak nampak buat macam tadi, let u equals to cos A. So, kita akan dapat 1 minus u square. So, factorize EQN. Okay, so kita akan dapat 1 minus u square kita factorize ataupun 1 minus cos square kita factorize, kita akan dapat 1 minus cos A 1 plus cos A. Okay, okay, cuba tengok. Yang ini kita boleh cancel. Then we have sin over cos. So, sin over cos tadi sama dengan tangent. So, tangent A over
1 plus cos A sama juga dengan right hand side shown. Untuk question 4C. Okay. Question 4D. Sin alpha plus sin beta over cos alpha minus cos beta equals to cot beta minus alpha over 2. So, kalau kita nampak left hand side tu, belah kiri tu lagi boleh buat something untuk dapatkan dia punya right hand side, sebab right hand side tu dia macam dah macam tu je. Okay, so kita akan selesaikan left hand side. Tapi before kita start, okay, cuba tengok dekat right hand side, we have beta minus alpha, beta yang ada dekat depan. So, daripada soalan, sin alpha plus sin beta over cos alpha minus cos beta, saya akan tukar kedudukan supaya beta duduk dekat depan. So, kita akan dapat sin beta plus sin alpha over negative cos beta plus cos alpha. Okay, nampak familiar? Sin plus sin, cos ni, cos plus cos. Okay, so yang ni kita akan gunakan factor formula page 13. Tapi sebelum tu, saya akan tukarkan negative cos beta plus cos alpha. Okay, saya akan faktorkan negatif. So, bila kita faktorkan negatif, kita akan dapat cos beta minus cos alpha. Dan kenapa kita kena factorize? Sebab supaya kita ada beta tu sentiasa kat depan dan cos beta tu positif. Okay, sebab kita ada formula. Kalau ingat balik factor formula, kita ada cos plus cos, cos minus cos, kita tak ada negatif kat depan kan. So, that's why saya factorizekan negatif. Okay, so menggunakan factor formula, sin A plus sin B, ini sin A plus sin B equals to 2 sin A plus B over 2 cos A minus B over 2. So, kita akan gunakan yang ni, 2 sin beta plus alpha over 2 cos beta minus alpha over 2. Okay, then kita akan buat yang bawah, cos beta minus cos A minus cos B. So, cos A minus cos B negative 2 sin A plus B over 2 sin A plus B over 2. B bukan beta So, kita akan dapat negatif. So, negative 2 sin beta plus alpha over 2 sin beta minus alpha over 2. Okey, so kita dah masukkan dalam factor formula. Okay, tolong tengok balik page 13 kalau tak ingat yang mana. Ini kita tukar daripada sum kepada produk. Okay, so kita tengok sin tu, kejap, kita negatif tu dulu lah, kita settlekan yang tu dulu. So, 2 sin beta plus alpha over 2 cos beta minus alpha over 2 over, so negatif positif lah. So, 2 sin beta plus alpha over 2 sin beta minus alpha over 2. Okay, so nampak ada benda-benda boleh potong kan. So, cancel 2, cancel, bukan cancel sin cancel termasuk dengan dia punya angle sekali. So, sin, so yang tinggal adalah cos beta minus alpha over 2 over sin beta minus alpha over 2. Okay, so cos over sin equals to cot. So, cot beta minus alpha over 2. Sama juga dengan right hand side shown for question number 4. Okay, moving to question number 5. Prove that sin cube x plus cos cube x over sin x plus cos x equals to 1 minus sin 2x over 2. Okay, dah bagi hint dekat situ. A cube plus B cube equals to, okay, itu So, maksudnya kita akan pilih yang ada cube-cube lah. So, kita pilih left hand side. So, what we have on left hand side, sin cube x plus cos cube x over sin x plus cos x. So, kita akan gunakan hint yang kita ada tu, this one. Kita akan tukarkan sin cube x plus cos cube x kepada sin x plus cos x
times sin squared x minus sin x cos x plus cos squared x over sin x plus cos x. Okay, kalau lah tak nampak lagi apa yang kita sedang buat. Okay, sekarang ni oletkan je lah. A equals to sin x, B equals to cos x. So sebab kita ada A cube, B cube ni. Okay, then masukkan je lah. Okay, lepas tu kita tengok ada apa-apa yang boleh cancel. So we can cancel this one dengan this one. Okay, so kita rearrange balik. So sin squared x saya letak sebelah cos squared x minus sin x cos x. Okay, then sin squared plus cos squared equals to 1 minus sin x cos x. Okay, ni pun nampak macam familiar juga kan. Okay, so sin x cos x kita boleh guna sin 2x. Sin 2x kat sini saya tulis kat sini. Okay, sin 2x equals to 2 sin x cos x. So kita kan ada sin 2x, sin x cos x kan. This one sama kan. So maksudnya sin x cos x equals to sin 2x over 2. So masukkan je lah. Equals to 1 minus sin 2x over 2. Okay, sama tak dengan right hand side? Sama. So shown question number 5. Okay, question number 15a, given tangent pi over 3 equals to sec 3, tangent pi over 4 equals to 1. Express tangent 7 pi over 12 in the form a plus sec b, where a and b are integers. Hence show that tangent 7 pi over 6 equals to 1 over sec b. So kita selesaikan the first part dulu. Tangent 7 pi over 12. Okay, so kita kena cari kaitan tangent 7 pi over 12, kaitan dia dengan tangent pi over 3 and tangent pi over 4. So dekat sini kita boleh gunakan, okay, so untuk soalan ni kita boleh gunakan compound angle. Okay, tangent A plus B. Kita tak boleh terus tambah macam ni Tangent 7 pi over 12 equals to tangent pi over 3 plus tangent pi over 4. Ni salah. Sebab yang kita nampak kaitan sekarang adalah this one and this one. Okay, so sekarang ini kita padam. Okay, kita akan gunakan compound angle formula. Okay, kita akan gunakan. So this one, tangent A plus B equals to tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A times tangent B. Sebab sekarang ni yang ada kaitan adalah angle sahaja. Okay, kalau perasan 7 pi over 12 adalah pi over 3 plus pi over 4. So gunakan formula ini. So tangent pi over 3 plus pi over 4, kita gunakan formula tangent A plus B, we'll get tangent pi over 3 plus tangent pi over 4 over 1 minus tangent pi over 3 times tangent pi over 4. Okay, so kita dah ada kan value tangent pi over 3, pi over 4. So pi over 3 sec 3 plus pi over tangent pi over 4 equals to 1 over 1 minus sec 3 times 1. Okay, sekarang ni soalan dia kita dapat ni, kita dapat sec 3 plus 1 over 1 minus sec 3. Tapi kita kena tulis dalam bentuk A plus sec B. So maksudnya kita tak nak ada sec dekat bawah. So apa yang kita akan buat? Kita akan darabkan dengan conjugate dia. 1 plus sec 3 over 1 plus sec 3. Darabkan dengan conjugate. Okay, conjugate bagi denominator. Okay, so selesaikan. Kita akan dapat sec 3 plus 1 times 1 plus sec 3. So sec 3 plus sec 3 times sec 3
plus 1 plus set 3 over 1 minus set 3 square. So, kita akan dapat 2 set 3 plus 4 over 1 minus 3. So, 2 set 3 plus 4 over negative 2. Okay, 2 set 3 plus 4 over negative 2. So, simplify kita akan dapat negative set 3 minus 2. Okay, rearrange supaya dapat dalam bentuk A plus set 2, set kat belakang, negative 2 minus set 3. So, dah siap for the first part. Okay, tapi soalan tak habis lagi. Okay, dia kata hence show that tangent 7 pi over 6 equals to 1 over set B. Macam kita perlu cari kaitan antara 7 pi over 12 dengan 7 pi over 6. Okay, from previous part, kita dapat tangent 7 pi over 12 is equals to negative 2 minus set 3. Kita nak cari tangent 7 pi over 6. So, apa kaitan dia dengan yang atas? Okay, sebenarnya untuk dapatkan tangent 7 pi over 6, apa yang kita perlu buat adalah 7 pi over 12 ni kita akan darabkan dengan 2. So, 7 pi over 6. Over 12. Okay. So, bila kita tengok balik, kita boleh cancel lah. Ni, so dapatlah balik 7 pi over 6. Okay, tapi kita janganlah potong. So, kita bukan nak terus dapatkan 7 pi over 6. Kita nak menggunakan 7 pi over 12 to get 7 pi over 6. Okay, so untuk yang ini, kita akan menggunakan formula tangent to A. So, tangent to A adalah 2 tangent A over 1 minus tangent squared A. So, 2 tangent, so this one is our A lah. This one is our A, so tangent 2 7 pi over 12 over 1 minus tangent squared 7 pi over 12. Okay, so tangent 7 pi over 12 ini kita dah dapat ni negative 2 minus set 3. So, masukkan je lah 2 times negative 2 minus set 3 over 1 minus negative 2 minus set 3 square. Okay, so simplify negative 4 minus 2 set 3 over, okay, so simplify yang denominator will get negative 6 minus 4 set 3. Okay, sekarang ni saya nak kecilkan dulu. Kita bawa ke sebelah sini. Saya simplify dulu. Saya darabkan, kita keluarkan negative 2. So, equals to negative 2. So, dapat 2 plus set 3 over, so keluarkan negative 2 juga, kita akan dapat 3 plus 2 set 3. Okay, so 2 plus set 3 over 3 plus 2 set 3, darabkan dengan conjugate sebab kita tak nak ada set dekat bawah. Kita darabkan dengan conjugate so kita nak simplifykan dia. 6 minus 4 set 3 plus 3 set 3 minus 2 times 3 over 9 minus 4 times 3. Okay, so kita akan dapat negative set 3 over negative 3. So, set 3 over 3. Tapi soalan minta dalam bentuk 1. Gimana soalan? Minta dalam bentuk 1 plus set B. So, kita kena ada set kat bawah pula. Kita darabkan dengan set 3 over set 3. So, kita akan dapat 3 over 3 set 3. 1 over set 3. Shun. Ini bukan shun. Selesai.